May nuswagon nga adlaw, yari na ang Rafi. Microfinance kapulit sang pagbuksa sa kauswagan, sang pangabuhi sang aton pumuloyo. Kagapay nyo sa inadlaw, sang inyo kinabuhi. Garantisado kag subok nga serbisyo ang Rafi Microfinance para sa pumuloyo sang pag-uswag. May nuswagon nga adlaw, yari na ang Rafi. Microfinance kapulit sang pagbuksa sa kauswagan, sang pangabuhi sang aton pumuloyo. Kagapay nyo sa inadlaw, sang inyo kinabuhi. Garantisado kag subok nga serbisyo ang Rafi Microfinance para sa pumuloyo sang pag-uswag. May nuswagon nga adlaw, yari na ang Rafi. Microfinance kapulit sang pagbuksa sa kauswagan, sang